डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इफ्तार अहमद। आज हम द नेशन का जिस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है ब्रिटिश डील ऑफ पाकिस्तानी ठग। इस एडिटोरियल के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे क्या ये मुमकिन होगा कि हर वो शख्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर जाकर बैठ जाता है, क्या अब उसे पाकिस्तान वापस लाया जा सकेगा? क्या तमाम सियासतदान भी अब इस कानून के अंडर आएंगे? क्या पाकिस्तान के मुजरिमों को अब पाकिस्तान की अदालतों में खड़ा किया जा सकेगा? क्या नवाज शरीफ और इसहाक डार पर भी यह कानून लागू होगा? इन तमाम सवालात का जवाब जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। The United Kingdom signed a major deal with Pakistan on Wednesday. बरतानिया की पाकिस्तान के साथ एक बुध के रोज डील होती है, अंडर विच फॉरेन क्रिमिनल्स एंड इमिग्रेशन ऑफेंडर्स फ्रॉम द यूके कैन बी रिटर्न टू पाकिस्तान। उस डील के मुताबिक वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान में मुजरिम हैं या सजा याफ्ता हैं, बरतानिया उन्हें पाकिस्तान को वापस रिफंड करने का अहल होगा। और जब इससे पहले बरतानिया ने वो तमाम मुजरिमों को पाकिस्तान के हवाले करने से इनकार किया था, लेकिन अब दोनों मुमालिक के दरमियान एक मुआहदा हो जाता है। बोथ द पाकिस्तान हाई कमीशन एंड द यूके होम ऑफिस हैव सेलिब्रेट द डील। दोनों तरफ के हाई कमीशन ये डील करते हैं, व्यूइंग इट एज माइग्रेशन पार्टनरशिप डील, और इसका नाम माइग्रेशन पार्टनरशिप डील रखा गया। इन एक्चुअलिटी however, when looked at in detail, अगर हम इस मुकम्मल डील का बारीक नजर से मुताला करें, द डील रीड मोर लाइक अ वन साइडेड एग्रीमेंट, तो ये डील वन साइडेड एग्रीमेंट लगती है, वेयर ओनली वन कंट्री बेनिफिट एंड द अदर सफर, जिसके अंदर एक मुल्क को फायदा हो रहा है और दूसरे मुल्क को नुकसान। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द न्यू प्लान, न्यू डील के मुताबिक पाकिस्तानी नेशनल्स with no legal right to remain in the UK, including criminals, failed asylum seekers and immigration offenders, will reportedly be removed. नई डील के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम मुजरिम और इमिग्रेशन के मुजरिम और किसी भी केस के अंदर सजा याफ्ता मुजरिम अब बरतानिया में पनाह नहीं ले सकेगा और उसे पाकिस्तान के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा। द क्राइम्स स्पेसिफाइड आर ऑफ अ वाइड कैटेगरी, और इसकी बहुत वसी रेंज रखी गई है, रेंजिंग फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एंड पेडोफिलिया टू बेलेबल ऑफेंसिव, और इसमें वो तमाम मुजरिम भी शामिल हैं जो कि जिनसी ज्यादती या बच्चों के साथ बदफेली में मुलव्वस हों। There is a world of difference between a student who overstayed illegally after their visa expired and a charged sex offender, but under this new plan, it appears they will be treated the same. और इसके अंदर वो तालिबे इल्म भी शामिल हैं जो कि वीजा एक्सपायर होने के बाद वहां रह रहे हैं, उन्हें भी पाकिस्तान के अंदर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस डील में ये नाजुक पॉइंट है कि पाकिस्तान के तालिबे इल्मों और मुजरिमों को एक साथ में ला खड़ा किया गया है। व्हाट इज वर्स इज दैट जजिंग फ्रॉम हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें, द यूके हैज कंसिस्टेंटली एंड सेल्फिशली रिफ्यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफेंडर्स, देयर ऑफेंसिव एंड द रिस्क दीज इंडिविजुअल विल पोज इनसाइड पाकिस्तान। अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें तो बरतानिया ने पाकिस्तान के तमाम मुजरिमों को वापस करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब इस न्यू डील से पाकिस्तान की हुकूमत को और इनकी अदालतों को यह फायदा होगा कि वो पाकिस्तान के मुजरिमों को सजा दिलवा सकेंगे। पाकिस्तान हैज डिमांडेड एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद द यूके फॉर ईयर्स। पाकिस्तान कई सालों से बरतानिया के पीछे लगा हुआ था कि वो पाकिस्तान के मुजरिमों को पाकिस्तान में वापस भेजे। However, on the surface of it, लेकिन अगर हम इसका मुताला करें, this look far from that and more of dumping of convict
who may have never even lived in Pakistan onto Pakistan just because the UK does not want to deal with them. لیکن برطانیہ اب یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کریں اور آگے بڑھیں، کیونکہ اب برطانیہ بھی اپنے ملک کے اندر کسی دوسرے ملک کے ایسے شہری کو پناہ نہیں دے سکتا جو کہ اس ملک کا مجرم ہو. It appeared to be in line with an increasingly xenophobic approach of UK politicians after Brexit of isolating people of color and foreign element from UK diverse society. اور شاید یہ زینوفوبک خصوصیت ان کے اندر آ گئی ہے، یعنی وہ دوسرے ملکوں کے باشندوں سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں ان کے رنگ اور نسل کی وجہ سے، کیونکہ بریگزٹ ڈیل کے بعد ان کی سوسائٹی اور بھی زیادہ ڈائیورس ہو گئی ہے. لیکن یہاں رائٹر کچھ کمی کر رہا ہے. کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے ملک کے اندر کسی دوسرے ملک کا وہ باشندہ رہے جو کہ اس کا مجرم ہو. تو رائٹر کا یہاں یہ لکھنا زیادتی ہے کہ برطانیہ اپنے ملک سے دوسرے ملک کے باشندوں کو نکال رہا ہے، لیکن وہ تو ان لوگوں کو نکال رہا ہے جو کسی دوسرے ملک کے مجرم ہیں. تو لہذا رائٹر کی یہ سٹیٹمنٹ اتنی ایکوریٹ نہیں ہے. رائٹر کا جو ایکوریٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ طالب علم اور سیکسول ڈیزائر رکھنے والے وہ تمام لوگ انہیں جو ایک ساتھ میں لا کے اس معاہدے نے کھڑا کر دیا ہے، یہ اس کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ وہ طالب علم جو کہ انلیگل ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ویزے کو رینیو کروا سکیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ برطانیہ اب ڈائیورس ہو گیا ہے، یعنی اب اپنے ملک سے دوسروں کو نکالنا چاہتا ہے، تو یہ زیادتی ہوگی. کوئی بھی ملک اپنے ملک کے اندر کسی دوسرے ملک کے مجرم یافتہ کو پناہ نہیں دے سکتا. تو لہذا رائٹر کی یہ سٹیٹمنٹ باعث ہے کہ برطانیہ اب ڈائیورس ہو گیا ہے، یعنی اپنا ہی فائدہ سوچ رہا ہے. It is hoped that Pakistan shall aim to negotiate this plan to obtain at least some benefit out of this plan. Reciprocity is something we must accept in all diplomatic relations. اب پاکستان کو اس معاہدے پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے تمام وہ مجرم جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کر ایسٹ انڈیا کمپنی بن کر وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پاکستان کے لیے زہر قاتل ہیں، اس معاہدے پر مکمل کام کر کے اور جو اس کے ویک پوائنٹ ہے اس پر بھی روشنی ڈال کر پاکستان کے ان تمام مجرموں کو لانا چاہیے اور انہیں یہاں فری ٹرائل کا موقع دینا چاہیے اور اپنے مضبوط قانون کو بنا کر ان پر وہ مسلط کر کے ان سے تمام پیسہ اور ریکوری کروائیں تاکہ پاکستان کی معیشت میں بھی فائدہ ہو اور جو پاکستان کے طالب علم وہاں اسٹڈی کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ سافٹ کارنر مہیا کیے جا سکیں تاکہ انہیں ایک مجرموں کی صف میں نہ لا کے کھڑا کیا جائے.